बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ठंडी हवाओं से 2 रोज बेहतरी के बाद शहर की फजा फिर आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला किया गया। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पांस इनिशिएटिव एयरसेफ के नाम से मनसूबा तैयार। मनसूबे के लिए 5 अरब 38 करोड़ के फंड्स मंजूर। 3 साल में स्मोक फजाई आलूदगी में 30% तक कमी मुतवक्के है। ठंडी हवाओं से 2 रोज स्मोक में बेहतरी के बाद एक बार फिर शहर की फजा आलूदा होने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स CERP ऑफिस के अतराफ 227 रहा। शालीमार में आलूदगी की शरह 213, अलामा इकबाल टाउन 204 और सैयद मरातब अली रोड पर शरह 198 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला कर लिया। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पांस इनिशिएटिव एयर सेफ के नाम से मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत सूबे भर में डिजिटल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ज़रई इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने के मुतबादिल तरीके अपनाए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत दीगर अजला में स्मोक से मुतासरा अजला में रिस्पांस टीमें तश्कील दी जाएंगी, जो फजाई आलूदगी के बढ़ते असरात पर फौरी कार्रवाई करेंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एयर सेफ मंसूबे से अगले 3 बरसों में सूबे में स्मोक फजाई आलूदगी की सतह में 25 से 30% तक कमी मुतवक्के है। शहर में पार्किंग के मसाइल से निजात मिलेगी। महकमा CNW को 3 पार्किंग प्लाजा बनाने के फंड्स मौसूल हो गए। टेक्साली गेट, मोची, शेरांवाला गेट में पार्किंग प्लाजे तामीर होंगे। महकमा CNW ने तीनों पार्किंग प्लाजों के टेंडर जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में वाटर सप्लाई, सीवरेज और यूसीज की सतह पर तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने की तैयारियां। प्रोग्राम में 291 अरब के नए मंसूबे शामिल होंगे। शहर में पार्किंग के मसाइल से निजात मिलेगी। महकमा CNW को 3 पार्किंग प्लाजा बनाने के फंड्स मौसूल हो गए। टेक्साली गेट, मोची, शेरांवाला गेट में पार्किंग प्लाजे तामीर होंगे। महकमा CNW ने तीनों पार्किंग प्लाजों के टेंडर जारी कर दिए। ये स्कीमें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी महकमा CNW से ये स्कीमें मुकम्मल करवा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में वाटर सप्लाई, सीवरेज और यूसीज की सतह पर तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने की तैयारियां। प्रोग्राम में 291 अरब के नए मंसूबे शामिल होंगे। महकमा बल्दियात ने मंसूबों और फंड्स की तफसीलात भी ND बोर्ड को इरसाल कर दी। सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से मशरूत है। इन सब मंसूबों पर रवां माली साल के दौरान 166 करोड़ रुपए के अजरा की सिफारिश की गई। ज़राए के मुताबिक फंड्स टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी किए जाएंगे। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। जिले सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां निगरानी करेंगी, जबकि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान को पूरा करने के लिए 400 से ज्यादा स्कूलों को 10 करोड़ रुपए के फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों को 25-25 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स एडिशनल क्लासरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी पर खर्च हो सकेंगे। सैलाब से मुतासरा स्कूलों को भी फंड्स फ्राहम किए गए हैं। फंड्स 4 दीवारी और रंगो रोगन पर भी खर्च होंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग का नया टास्क सौंप दिया गया। वोटर मैपिंग और डाटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग का नया टास्क सौंप दिया गया। वाटर मैपिंग और डेटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक वोटर मैपिंग मुकम्मल होने के बाद वोटर से बराह रास्त राब्ते की हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत अपनी छत अपना घर, राशन कार्ड, आसान कारोबार कार्ड, किसान कार्ड, धीरानी प्रोग्राम और हिम्मत कार्ड जैसे फलाही मंसूबों से मुस्तफीद शहरियों का डाटा भी हासिल कर रही है। लाहौर समेत दीगर अजला में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी राब्ता, आगाही और डाटा कलेक्शन के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर्स और डोर टू डोर सर्वे मुहिम की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून का निफाज। पंजाब काबीना से कंज्यूमर एक्ट में तरमीम के बाद कानून मंजूर। कानून तहफ़्फ़ुज़ सारिफ 2025 का निफाज पंजाब के 34 अजला में होगा। खिलाफ वर्जी पर 1000 से 1 लाख तक जुर्माना और फौरी कानूनी कार्रवाई होगी।
صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پنجاب کی کابینہ نے کنزیومر ایکٹ 2005 میں ترمیم کرتے ہوئے قانون تحفظ صارف 2025 کی منظوری دے دی۔ قانون صبح بھر کے 34 اضلاع میں نافذ ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد پر 1000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا اور فوری قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ قانون کے تحت صارفین اپنی شکایات ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں قائم کونسلز میں جمع کروا سکیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں قائم ضلع تحفظ صارف کونسل میں بھی درخواستیں دی جا سکیں گی۔ واضح رہے کہ یہ اقدامات صارفین کے حقوق کے تحفظ اور مارکیٹ میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا کمال، مجرم کے جرم کرنے سے پہلے ہی نشاندہی۔ پنجاب ایمرجنسی آئی سافٹ ویئر کا تجربہ کامیاب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی 6470 ممکنہ جرائم کی پیش گوئی، حقیقت میں 5054 رپورٹ ہوئے۔ بروقت اقدامات سے 1416 واقعات کی پیش کی روک تھام ممکن ہو سکی۔ ڈکیتی کے 380 کیسز کی پیش گوئی کی گئی۔ اصل میں ڈکیتی کی 366 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، چھیننے اور رابری کے 945 کیسز کی پیش گوئی تھی، حقیقت میں 883 واقعات رپورٹ ہوئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا کمال، پنجاب ایمرجنسی آئی سافٹ ویئر کامیابی سے جرم سے پہلے جرم کی پیش گوئیاں کرنے لگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم نے لاہور میں 6470 ممکنہ جرائم کے حوالے سے آگاہ کیا، حقیقت میں 5054 رپورٹ ہوئے۔ بروقت اقدامات سے 1416 واقعات کی پیش کی روک تھام ممکن ہو سکی۔ ڈکیتی کے 380 کیسز کے حوالے سے پہلے سے آگاہی دی گئی، جبکہ اصل میں 366 واقعات پیش آئے۔ چھیننے اور رابری کے 945 کیسز کی پیش گوئی تھی، اصل میں 883 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گاڑیاں چوری کے 461 کیسز کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ 506 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گھروں میں چوری کے 1640 کیسز کی پیش گوئی تھی، مگر 1230 کیسز رپورٹ ہوئے۔ عام چوری کے 1580 کیسز متوقع تھے، 1190 کیسز ہوئے، جبکہ جرائم میں 25% کمی ہوئی۔ جوہر ٹاؤن جی بلاک کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بننے سے علاقہ مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے، جبکہ صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ جی بالکل، جوہر ٹاؤن جی بلاک کے مکینوں کو صاف پانی کی قلت کے درینہ مسئلے نے مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، جبکہ متعلقہ جو انتظامی ادارہ ہے وہ مسلسل شکایات کے باوجود اس علاقے میں نصب شدہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اسے فعال کرنے میں ناکام ہے۔ مہینوں سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ فنی خرابی کا شکار ہو کر بند پڑا ہے، جس علاقے میں صاف پانی کی قلت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کیوں نہیں چل رہا؟ عرصہ دراز ہو گیا جب سے یہ فلٹر پلانٹ بنا ہے نا، میرے خیال میں مشکل سے 2 یا 3 دفعہ چلا ہے۔ کئی دفعہ کمپلینیں کی ہیں، کوئی نہیں ٹھیک کرنے آتا اس کو، اور یہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ پینے کا صاف پانی ہمیں یہاں نہیں ملتا جی بلاک میں، ٹھیک ہے۔ بچوں ہماروں کے پیٹ خراب ہیں صرف اس لیے کہ پانی ہمیں نلکوں میں بھی گندا پانی آتا ہے۔ فلٹر اس لیے لگایا تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پانی صاف پی سکیں، لیکن صاف پانی ہمیں بالکل نہیں ملتا۔ کمپلین کرنے کے باوجود کوئی صاف پانی نہیں آتا، گھروں میں گندا پانی آ رہا ہے۔ ہم بتائیں اپنے بچوں کو کیا پلائیں؟ یہ گندا پانی پلائیں انہیں۔ فلٹر بارہ بند ہے، عرصہ دراز سے فلٹر بند ہے۔ جب آتے ہیں یہاں پہ، اب تو بلکہ ٹوٹیاں بھی اس کی غائب ہو گئی ہیں، وہ بھی لوگ اتار کے لے گئے ہیں۔ جی بالکل، واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے، مگر کئی مہینوں سے یہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے جو نلکے، جو پائپس اور دیگر جو واٹر فلٹریشن کا پلانٹ سامان ہے وہ بھی چوری ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ شکوہ ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ فعال نہ ہونے کے باعث ہمیں صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گھریلو نلکوں میں بھی سیویج ملا پانی آتا ہے، جس سے جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ انتظامی جو ادارے ہیں ان کے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لے کر اس جوہر ٹاؤن جی بلاک کے علاقے میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری فعال کرنے کا جو مطالبہ ہے یہاں کے جی ٹھیک ہے رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ہربنس پورا روڈ کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بننے سے علاقہ مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم، صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے بتایا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ اس وقت میں موجود ہوں ہربنس پورا پیپسی روڈ سے ملکہ گل گلی کے بالکل شروع میں موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ پر۔ اگر بات کر لی جائے اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تو اسے لگے جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل لگنے والا یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ صرف چند دن ہی جو ہے وہ چل سکا، اس کے بعد بالکل غیر فعال ہو گیا۔ اور غیر فعال ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ٹیوب ویل لگا ہوا تھا واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے، اہل علاقہ کو صاف پانی فراہم کرنے کے حوالے سے، آج جو ہے وہ اس کے دروازوں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر چوہے جو ہے وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔
लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बिल्कुल जू का तू ही है। देखा जाए तो इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से जहां पर पानी आना चाहिए था वहां पर सिर्फ अब जो है वो हवा बाकी रह गई है, बल्कि अब तो हवा भी जो है वो आना बंद हो गई है और लोग जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो है वो लोगों की लाइनें लगी होती थी कि उनको पीने का साफ पानी मैसर है, क्योंकि पूरे इलाके में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं था। इससे इंतजामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द इस वाटर फिल्ट्रेशन को फाल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद के लिए लगाया जाने वाला और आवाम को पीने के साफ पानी फराहम करने के लिए लगाया जाने वाले इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो लोगों को ना सिर्फ दूर दराज के इलाकों में जाकर पीने का साफ पानी भरना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ महंगे दामों भी पीने का साफ पानी जो है वो खरीदना पड़ेगा। इससे इंतजामिया से अपील है कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल करवाया जाए, ताकि यहाँ पर लोग पीने का साफ पानी जो है वो आसानी से हासिल कर सके और उसका हसूल उनके लिए मुश्किल ना हो, जो कि अब नामुमकिन बन चुका है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। PIA इंजीनियर्स और PIA में तनाज़े। क्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ, अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकाम जारी। दोनों ओहदेदारान को इंक्वायरीज में 4 और 5 नवंबर को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन ज़ाती सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। PIA इंजीनियर्स और PIA तनाज़ा। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकामात मिल गए। दोनों ओहदेदारान को गुज़िश्ता साल शुरू इंक्वायरीज में 4 और 5 नवंबर को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून CEO PIA के पास ज़ाती सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतल्लिक कवानीन के तहत की गई। 2024 की इंक्वायरी में बरतरफी का फैसला इंजीनियर्स के जारी हालिया एहतजाज के तनाजुर में किया गया। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल अवैस जदून ने कहा कि बरतरफी के फैसले को मौजूदा दस्तावेजात के तहत अदालत में चैलेंज करेंगे। बरतरफी की बुनियादी वजह तैयारों में फनी खराबियों समेत कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही है। इंजीनियर्स की जानिब से खराबियों के साथ तैयारों को क्लियरेंस न देना भी बरतरफी की एक वजह है। रायबंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो गया है। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से शुरका की आमद का सिलसिला जारी। तबलीगी इज्तिमा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वॉक थ्रू गेट्स, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किए गए हैं। मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज ही देखें, रायविंड में तबलीगी इज्तिमा का दूसरा रोज़ भी तकरीबन आगाज़ हो चुका है और फजर के बाद जो है वो उलमा कराम की जानिब से बयान शुरू किया जाएगा और बड़ी तादाद में ताहाल जो शुरका हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 22 ऐसे शहर हैं जिनको पहले मरहले में मरकज़ में आने की इजाज़त है और बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। और इसी हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स भी अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और हर आने वाले शुरका को जो है वो इसी तरह सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट से ही गुजारा जा रहा है चेकिंग के बाद। और 9 नवंबर तक पहले मरहले का जो है वो इख्तिताम होगा और दुआ के साथ इसका इख्तिताम होगा। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला मरहला जो है वो आज से 9 नवंबर तक जारी रहेगा और उसी सिलसिले में बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत और आबादी इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास NCDs न्यूट्रिशन और विजिलेंस स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा लिया। इमरान नज़ीर का NCD क्लिनिक से मुतल्लिका सर्विसेज दोबारा बहाल करने का हुक्म। अद्वियात की खरीदारी में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। सूबाई वज़ीर ने ड्रग एसेंशियल लिस्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत रोड मैप टीम का इजलास हुआ। NCDs न्यूट्रिशन और विजिलेंस स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में NCD क्लिनिक से मुतल्लिका सर्विसेज दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर सेहत और आबादी का अद्वियात की खरीदारी में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। लाज़मी अद्वियात की फहरिस्त तलब कर ली गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तनख्वाह की अदायगी में ताख़ीर की शिकायत पर एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने के वाक़या का नोटिस लिया और मुतासरा एहलकार को फौरी मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दिया है। NCD सर्विसेज मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग में महकमे की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, NCD सर्विसेज को 7 रोज में बहाल किया जाए।
اب یہاں پر بات کریں گے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی محکمہ داخلہ میں وفاق المدارس السلفیہ کے وفد سے ملاقات. سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، سیکرٹری اوقاف سید طاہر رضا بخاری سمیت دیگر نے شرکت کی. ملاقات میں ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کرنل ریٹائرڈ شہزاد ڈاکٹر احمد خاور، سہیل رضا اور متعلقہ افسران موجود تھے. وفاق المدارس السلفیہ کے وفد میں مرکزی نائب امیر جماعت اہل حدیث رانا محمد شفیق خان پسوری، محمد یاسین ظفر، محمد سلیمان، عتیق الرحمان، حافظ محمد یونس اور دیگر موجود تھے. ملاقات کے دوران امن و امان اور اتحاد بین المسلمین پر تبادلہ خیال ہوا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے نامور اور علماء کرام امت مسلمہ کا فخر ہیں. ایکسپو سینٹر میں 22ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فیئر کا افتتاح. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے افتتاح کیا. ملکی اور غیر ملکی انڈسٹریز نے اپنے پروڈکٹ ڈسپلے کیے. ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے 12ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فیئر کا افتتاح کیا. چودھری شافع حسین نے کہا، اس ایکسپو میں بہت سی غیر ملکی کمپنیوں نے سٹالز بھی لگائے ہیں. سب ضرور آئیں. فیصل آباد شیخو پورہ میں 8 انڈسٹریز لگ رہی ہیں. بہاولپور میں بھی انڈسٹریز لگنے جا رہی ہیں. سب کو چاہیے کہ یہاں پر تشریف لے کے آئیں. یہاں پر جو ہے لوکل مینوفیکچررز جو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسپلے میں ہیں. چائنیز ہیں، ٹرکش ہیں. بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو ہے 8 فیکٹریاں لگنے جا رہی ہیں اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو وہاں پر زمین کا ریٹ تھا اس کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں. سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بھی ایکسپو کا دورہ کیا. I think this is a great opportunity for all high-rise buildings and the industry کہ وہ آ کے دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو یہاں پاکستان کی بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، باہر سے بھی فرمز آئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جس وقت آپ دونوں چیزوں کی جو انڈسٹریل جو پروڈکٹس ہیں، ڈفرینٹ مشینز ہیں، وہ بھی یہاں پہ ڈسپلے میں ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ آپ اتنی کروڑوں کی یا کچھ اس سے بھی بڑی انڈسٹری ہے، اربوں کی، جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ آج یہ جس پرٹیکولر ہال میں اس میں انہوں نے پورے سیفٹی کے انتظامات بھی رکھے. ملکی اور غیر ملکی انڈسٹریز نے بھی اپنے پروڈکٹ ڈسپلے کیے اور تمام کمپنیز نے کسٹمرز کو آفرز بھی دیں. کیمرامین مقصود بٹ اور عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے 50 رکنی کینیڈین سکھ وفد کی لاہور آمد. سکھ رہنما جسبیر سنگھ بوپرائی وفد کی قیادت کر رہے ہیں. سگیاں فارم ہاؤس پر سکھ وفد کے اعزاز میں صدر صدیق ٹریڈ سینٹر سید اظہر عباس شاہ نے زہرانہ دیا. کینیڈین سکھ خاندانوں کا 50 رکنی وفد بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گیا. وفد کی قیادت سکھ رہنما جسبیر سنگھ بوپرائی نے کی. وفد میں سکھ خواتین، بچے اور مرد شامل تھے. تاجر رہنما صدر صدیق ٹریڈ سینٹر سید اظہر عباس شاہ، صدر لبرٹی مارکیٹ سہیل سرفراز منج اور صدر وحدت روڈ فیاض چودھری اور دیگر نے سکھ وفد کا والہانہ استقبال کیا. سگیاں کے علاقے میں تاجر رہنما سید اظہر عباس شاہ کی جانب سے فارم ہاؤس پر سکھ وفد کے اعزاز میں پرتکلف زہرانہ دیا گیا. جسبیر بھاجی دا پھر میں بڑا شکریہ ادا کرنا، پوری سنگت کا شکریہ ادا کرنا، پوری سنگت نے سانو عزت مان دیتی. سکھ رہنما جسبیر سنگھ بوپرائی نے سید اظہر عباس شاہ اور تاجروں کا شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. اپنے پریوار والوں، اپنی ساریاں سنگتاں والوں، ساڈے ویر اجر شاہ جی، انہاں دے بھائی اور جننے بھی ساڈے بھرا ایتھے ایک چھوٹے جہے سدے دے اتنے آئے ہیں، ساریاں دا دل دیاں گہرائیاں تو تہ دلوں بہت بہت شکر گزار ہیں. سکھ خواتین نے بھی بابا گرو نانک کی دھرتی سے محبت کا اظہار کیا. کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کا پشاور سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا ہے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر RUJ کے قائدین کا لاہور اور گرد و نواح کے صحافیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا. ٹرین مارچ کی قیادت RUJ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر طاہر احمد شاہ اور سیکرٹری جنرل عابد مغل، سیکرٹری اطلاعات شہزاد نقوی، صدر سینٹرل پنجاب میاں شاہ عالم بودلا اور نائب صدر مرزا قیصر فاروق کر رہے ہیں. ٹرین مارچ RUJ کے 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے کیا جا رہا ہے. اس پرامن ٹرین مارچ کا بنیادی مقصد علاقائی صحافیوں کے جائز مطالبات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے پیش کرنا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے رہنما کامران بٹ، فیض والا،
शेखपुरा, कसूर और गिरदोनवाज से सैकड़ों इलाकाई सहाफ़ी मौजूद थे। कमर्शियल लेक सिटी में चाइनीज एंड थाई फूड रेस्टोरेंट की एंट्री। ऑथेंटिक चाइनीज एंड थाई फूड ज़ेन वॉक की इफ्तिताही तकरीब ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कमर्शियल लेक सिटी में चाइनीज एंड थाई फूड रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में फैमिलीज का रश लग गया। चाइनीज लवर्स ने खाने से खूब लुत्फ उठाया। बहुत जबरदस्त है, मतलब ये नहीं फील हो रहा कि ये एक न्यू ओपनिंग है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। चाइनीज और अब इनका ये 19 भी तो बहुत जबरदस्त है। फिंगर फिश तो बहुत ही आला थी और 19 भी, अभी हम लोगों ने वही ट्राई किया। बहुत अच्छा और लजीज खाना, जबरदस्त। ज़ेन वॉक है चाइनीज एंड थाईस में, ये इस इलाके में मैं समझता हूँ नेमत है। बिलीव करें कि अभी सूप 90 हमने लिया, किसी से भी कम नहीं बल्कि बढ़ के है। मुझे तो बहुत मजा आया जी यहाँ पे, इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। चाइनीज, ऑथेंटिक चाइनीज एंड थाई रेस्टोरेंट जो है, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सूप ट्राई किया था 19B, जो कि मेरा फेवरेट सूप है, पर बहुत मज़े का था इनका। देखा जाए तो इनकी सारी डिशेस और टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है। कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पर भी है एंड द बेस्ट थिंग टिल येट मुझे प्रॉन्स बहुत अच्छे लगे हैं। आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लोग रहते हैं जस्ट लाइक बी, वो शाम को अगर एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, दे शुड कम हियर। बहुत अच्छा खाना था, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। CEO डॉक्टर ज़ारा बुखारी का कहना था कि हमारा मकसद खूबसूरत माहौल में आला मयार का खाना कम दामों में फराहम करना है। लेक सिटी में वैसे ही कम ऑप्शंस हमें नजर आ रही थी चाइनीज के आसपास, और हम खुद भी शौकीन होते हुए चाइनीज के, हम चाहते थे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा इस टेस्ट से इम्प्रेस हों और उनको भी हम ये टेस्ट दे सकें। तो आई होप हमारा जो अभी तक रिस्पांस है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I just loved coming over here and I enjoyed the content of food. It is so lovely. I wish you should visit and then decide. You will find it so beautiful. तकरीब में सैयद खावर मेहताब जैदी, सैयद दिलावर अब्बास जैदी, कबीर चौधरी, मुनव्वर मेहताब जैदी, कमर अब्बास सुल्तान, PK राना एडवोकेट, सैयद जाफरी, कैप्टन रिटायर्ड मुदस्सर बुखारी, कैप्टन कुमेल बुखारी, जैन अली कुरैशी, डॉक्टर अदील ने शिरकत की। स्टूडेंट्स के लिए 25% खुसूसी डिस्काउंट का ऐलान किया गया। 5 नवंबर से 12 नवंबर तक स्टूडेंट्स को 25% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन गुलबर्ग में तीसरी इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने किया। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, स्पेशल सेक्रेटरी तजम्मुल अब्बास राना, DPI कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अंसर अजहर ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निघत नाहिद जफर, डीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोहसन जावेद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप डॉक्टर फारूक गुज्जर भी शरीक हुए। अलायंस फ्रेंड्स सेंटर में मौसमी और माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 16 मारूफ और उभरते हुए मुसफ्फरों के फनपारे और डिजिटल आर्ट वर्क को पेश किया गया। फनपारों में बदलते मौसम, माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती तवाज़ुन जैसे मौज़ूआत को मुनफरिद और तख्लीकी अंदाज में उजागर किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टर फ्रेंच कल्चरल सेंटर फेब्रिजेस ने किया, जिन्होंने फनकारों के काम को सराहते हुए कहा कि आर्ट मुआशरे में शऊर उजागर करने का ताकतवर जरिया है। डिजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की जेर सदारत नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से इजलास। पंजाब की तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में खिलाड़ियों की सिलेक्शन, ट्रायल्स और टीमों की परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम, डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन से अदरीस हैदर ख्वाजा, मोहम्मद वक्कार, रेसलिंग से अरशद सत्तार और एथलेटिक्स से सलमान भट्ट ने शिरकत की। बैडमिंटन से तैयब सोहेल, वेट लिफ्टिंग से अकील जावेद भट्ट, स्कॉच से मंसूर अहमद और रस्साकशी से मोहम्मद जमील और दीगर शरीक हुए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।